जय सीताराम जय सीताराम जय जगन्नाथ। आमे मैंने देखते गोटे कथा ना से कथाटी हूँ कौन ना प्रत्येक मनुष्य जीवन में किसी आशा बा आसक्ति थाए। कौन सी आशा नहीं आसक्ति नहीं बा कौन सी लोक जो कौन सी विपद रे पड़ी था से ठाकुर पाखु जाती जे मु विपद केमती रक्षा पाई पारिबी। तेणु ये जो आशा आसक्ति नहीं जो भगवान पाखु जाती धरतु मो छुआटा केमती भल पाठ पढ़ो, मोर केमती पुओटे हेब, मो पुओ केमती चाकरीटा करिवो, मु केमती किसी सुना गहना किनी पारिबी, मोर किसी एमती जगह मु बहुत वर्ष जगहटे किणा चाहूँगी तो जगहटे किनी पारु नाही। मो पाखे पैसा अच्छी, धन अच्छी, मन भी अच्छी, सबू अच्छी किंतु मु जगहटे किनी पारु नाही ना कहीं ना मोर गोटे भावना आसी बोधे कई किसी गुणीगारडी कर देइछंती जोथि मु जगहटे किनी करि पारु नाही बा कई किसी गोटे कर देइछंती मो भाग्य को बोधे किए बंधन कर देइछंती जा फल मु किसी जीवन में उन्नति लाभ करि पारु नाही। एमती नानादि दुश्चिंता सब आम जीवन में आसी थाए ना सेतेबेले आम कौन करती ना कौन सी साधु सन्त पाखक जाती, कौन सी ज्योतिष पाखक जाती एवं तांकर मार्गदर्शन को आम ग्रहण करती ना। ज्योतिष जन को कहले कौन ना तो जीवन में शनि बर्तमान चली तेणु शनि थी पर्यंत कौन सी जगह बाड़ी किनीपारू ना। तेणु से मुझे कौन करी ना कौन सी शनि मंदिर को जीवी बा कौन सी दक्षिण काली मंदिर को जीवी बा वायुपुत्र हनुमान को मंदिर को जीवी कि महादेव को मंदिर को जीवी शनि दृष्टि निजक रक्षा करने ये हूँ बर्तमान लोकलोचन जहाँ देखा जाए से कथा आम आलोचना करती। तो ये गोटे कथा देखो आज्ञा आम कौन सी ठाकुर कृपा लाभ करने बा कौन सी ठाकुर आशीर्वाद पाइबापी आम कौन सी देवादेवी को जाती जार तो दुख अच्छी बा अभाव अच्छी बा अनाटन अच्छी से मंदिर को जाती प्रभु को दर्शन करने पूजा आराधना करने। एतत् व्यतीत जार जीवन में अल्प स्वल्प दुख रही दुख ना बोले से निजक अनुभव कर भी जाती कौन ना प्रभु को दर्शन करने। तेरे गोटे प्रश्न आसे आज्ञा ये तो आम शिव मंदिर को कहीं जीवा, शनि मंदिर को कहीं जीवा, माँ लक्ष्मी को मंदिर को कहीं जीवा, माँ दुर्गा को मंदिर को कहीं जीवा, माँ घटगां तारिणी को मंदिर को कहीं जीवा बा वायुपुत्र हनुमान को मंदिर को कहीं जीवा। तो किसी तो गोटे मनुष्य जीवन में लक्ष्य थाए, लक्ष्य को नहीं आम मैंने कौन सी ना कौन सी देवादेवी पाखक जाती। तेज आजिकार प्रश्न होची जे आमे जदि हनुमान को मंदिर को जाउछंती बा हनुमान ठाकुर को पूजा आराधना करुछंती बा करुचु तेल हनुमान जी को पूजा कले क्यों कौन देवादेवी को आम उपर आशीर्वाद बा कृपालाभ हो पारे। अर्थात हनुमान को पूजा कले आम क्यों देवादेवी को कृपालाभ पाई पारिबा से विषय टिके जानिबा ना। प्रथमे आमको जानिबा को पड़िबो जे वायुपुत्र हेले किए ना शंकर सुवन केशरी नंदन ना कौन होची ना हनुमान ले केशरी को संतान महाबली केशरी माँ अंजनांकर संतान ले वायुपुत्र हनुमान बा वायुंकर पुत्र हेतु से हेले वायुपुत्र हनुमान, केशरी पुत्र हेलु हेतु सी है केशरी नंदन, अंजना पुत्र हेतु सी है अंजना सुत, भगवान शिवंकर ज्योतिरु तांकर सृष्टि होइथिबा हेतु से शिवंकर एकादश रुद्रता बोली बुझा पड़ी थाए। तेणु हनुमान को तो विभिन्न प्रकार तांकर परिचय रही, विभिन्न पितामाता सब परिचय रही। तेबे से जहाँ हो ना कहीं जितेबले आम कौन संकट पड़ी बा कौन दुखरे पड़ी बा कौन दुख न पड़ी भी आम जो प्रभु हनुमान जी पाखक जाऊँगी हनुमान को पूजा आराधना करुँच तो हनुमान को पूजा आराधना कले केवल हनुमान को ही आम उपर कृपालाभ मिल ना आउ कौन देवादेवी को भी कृपालाभ मिल पार। आसतु समय कर किसी जानिबा। जय सीताराम। देखंतु हनुमान जितेबले ज्ञान आहरण करने कथा चिंता कले बा हनुमान पितामाता जो चिंता कले पुत्र हनुमान तो बड़ हो गलानी तापाई किसी ज्ञानर आवश्यक रही, किसी शिक्षार आवश्यक रही, किसी रिद्धि सिद्धिर आवश्यक रही। ताले गुरु बिनु भवनिधि तरई ना कई जो बिरंची शंकर सम होई। अर्थात गुरु बिनु संसार कई तरी ना तो वायुपुत्र हनुमान केमती तरिवे। गुरु बिनु भवनिधि तरई ना कई जो बिरंची शंकर सम होई जगतर नाथ बा अनाथर नाथ बा प्रेममय ठाकुर बा करुणा ठाकुर भगवान रामचंद्र भी दी जन को से गुरु रूपे पालन करते ना कौन जड़े हेले गुरु वशिष्ठ आ जड़े गुरु विश्वामित्र। जो कृष्ण भगवान को प्रेममय ठाकुर कृष्ण भगवान का पूजा आराधना करती से कृष्ण भगवान भी ठाकुर हेले ठाकुर भी गुरु हेले संदीपनी। कारण भगवान अंतर्जामी सर्वशक्तिशाली सर्वव्यापी
ସର୍ବଗୁଣର ଆଧାର, ସବୁକିଛି ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ପରେ ବି, ସବୁ ଗୁଣର ସମାହାର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେମାନେ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାକୁ ବଞ୍ଚି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ଗୁରୁ ହିଁ ଆମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି, ବାସ୍ତବିକ ଗୁରୁ ହିଁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ହନୁମାନ କ'ଣ କଲେ ନା ଶିକ୍ଷା ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅପରପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ସେ ଉଦୟ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଆମକୁ ଦୁନିଆଟା ଅନ୍ଧକାର ଦେଖାଯାଏ, ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହୁଏ, ଆମକୁ ବହୁତ ଠିକ୍ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ହନୁମାନ କ'ଣ କଲେ, ସେ ବାଛିକି ଜାଣିକି ଯେ ମାନେ ଦିବାକରକୁ ନିଜର ଗୁରୁ ରୂପେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅର୍ଥାତ୍ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ନା ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ। ତେଣୁ ଯାହା ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ରହିବ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରୋଗ ହେବ। ଯେମିତି ହନୁମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ ରୂପେ ଜଗତରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମ ଉପରେ କୃପା ରହିଲେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଜ୍ଞାନର ଉଦୟ ହେବ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଜୟ ସୀତାରାମ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେହେତୁ ବାୟୁପୁତ୍ର ହନୁମାନ ହେଲେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅଂଶ, ତେଣୁ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କ କୃପା ସହିତ ଦେବାଦେବ ମହାଦେବ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବି ଅଶେଷ କୃପା ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସମାଜରେ କୌଣସି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରୁନଥିବା, ସମାଜ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବା ସମାଜରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯଦି ଭଗବତୀ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତି, ମା ଭଗବତୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କର କୃପାରୁ ଜଣେ ଲୋକ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିପାରିବେ। ଜୟ ସୀତାରାମ। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ତାହେଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଜୟ ସୀତାରାମ। ତାହେଲେ ଜଗତର ପିତା ହେଲେ ଦେବାଦେବ ମହାଦେବ, ଆଉ ଜଗତର ମାତା ହେଲେ ମହାସତୀ ମା ପାର୍ବତୀ। ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କ ମାନେ ପୂଜାରେ ଶିବ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ବି ଅଶେଷ କୃପା ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ବାୟୁପୁତ୍ର ବୋଲି ବି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ବାୟୁ ଦେବତାଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। କାରଣ ବାୟୁ ବିନା ଜଗତଟା ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ 2 ମିନିଟ୍ ଯଦି ବାୟୁ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଜୀବଜନ୍ତୁ କୀଟପତଙ୍ଗଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃକ୍ଷଲତା ସବୁ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ମରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତେଣୁ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ବାୟୁ ଦେବତାଙ୍କର ବି ଅସୀମ କୃପା ମିଳିଥାଏ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅଗ୍ନି ଦେବତା କୁହନ୍ତୁ, ବରୁଣ ଦେବତା କୁହନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କୁହନ୍ତୁ, ଯମ ଦେବତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୁବେର ଦେବତା କଥା କୁହନ୍ତୁ, 10 ଦିବବାଳ ଦେବତାଙ୍କର ବି କୃପା ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ମିଳିଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପୂଜା କରିବା ଜଣକୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମହାରାଜ କେଶରୀ ମା ଅଞ୍ଜନା ଦେବୀଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଯାହାର ପୁଅଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଧର ମହାରାଜ କେଶରୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଞ୍ଜନା ଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯେହେତୁ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ମହାରାଜ କେଶରୀ ଏବଂ ମା ଅଞ୍ଜନାଙ୍କ ଅଶେଷ କୃପା ବି ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଙ୍କର ଆଉ ମହାବଳିଆନ ପକ୍ଷୀ ବା ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ଗର୍ଭକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ହନୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ସେ ଗର୍ଭକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ବଳରାମଙ୍କର ଗର୍ଭକୁ ବି ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ପକ୍ଷୀରାଜ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ମାନେ ଗର୍ଭକୁ ବି ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ଦେବୀ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କର ବି ସେ ଗର୍ଭକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଆଉ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାବଳୀ ଭୀମ ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବି ଗର୍ଭକୁ ସେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ତେଣୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅପର ପକ୍ଷରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବି ଅସୀମ କୃପା ଆମ ଉପରେ ମିଳିଥାଏ। ଏ ହେଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମହାବଳୀ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ଆମର ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ସୀତାରାମଙ୍କ ଅସୀମ କୃପା ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, 10 ଦିଗପାଳଙ୍କ ଅସୀମ କୃପା ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଶଙ୍କର ବା ମହାଦେବଙ୍କର ବହୁ ଗୁଣରେ ସୁଫଳ ଉପରେ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ହନୁମାନ ଏମିତି ଠାକୁର ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜଣକୁ ପୂଜା କରିବେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆପଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବେ। ୟାଠୁ ବଢ଼ି ସୁଯୋଗ ଏ ସଂସାର ବୋଧେ କିଛି ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ରାମଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ରାମଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ, ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଶିବଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ।
सीता माता को पूजा कले माँ सीता को पाइपर वायु देवता को पूजा करें वायु देवता को कृपा लाभ करेंगे अग्नि देवता को पूजा कले अग्नि देवता पूजा करेंगे जनक जन करेंगे आप जहाँ पूजा करेंगे गणेश ठाकुर को पूजा करेंगे केवल गणेश ठाकुर ही कृपा आपण पड़ो कार्तिक ठाकुर को पूजा करेंगे कार्तिक ठाकुर की कृपा आपण पड़ो किंतु आप हनुमान जी को पूजा करुँच से गणेश कार्तिक ठूँ आरंभ कर पंचदेवता ठूँ आरंभ कर नवग्रह ठूँ आरंभ कर समस्त देवादेवी आशीर्वाद आम उपर पड़ी थाए। जय सीताराम। तेणु शेष कौन हो जब ये जो प्रेममय ठाकुर बा करुणा निधान बा दयामय ठाकुर जे अनंतर नाथ जे अनाथर नाथ जे पतित पावन जे समस्त को विपद उद्धार करती जे समस्त को सत्पथ प्रदर्शन करती जहाद्वारा सबु समय सबु बेले सबु जुगरे वैकुंठ धाम को जीवार गोटे रास्ता जी खोली देइछंती से प्रभु रामकर कथा बा मो कौन कहबी मो जन साधारण मनुष्य ही प्रभु को गुणगान करने को संपूर्ण असमर्थ तथापि जहाँ मु अल्प बेसी जानी बा सत्संग शुणी साधु सन्त मान मुख निश्चित बाणी जहाँ मुझे शुणी से मुझे किसी कहवाक चेष्टा करुँची भूल थे निश्चित रूपे मत क्षमा करेंगे। जय सीताराम। तेणु हनुमान को जब आम पूजा आराधना करुँच आम पाखे असीम वीरत्व प्रकार वीरत्व भाव देखा जाए परोपकार निजर मन को उत्सर्ग करा देखिए हनुमान जो प्रकृत जो मैंने हनुमान को पूजा आराधना करती भितर कौन स्वार्थ न थाए से निस्वार्थ भाव भगवान को पूजा आराधना करती कारण हनुमान वायुपुत्र हनुमान हेले भगवान रामचंद्र को परम सेवक ये परम सेवक ना हनुमान कौन काया मन वाक्य स्थावर अस्थावर जहाँ भी पाखे थिला सब से प्रभु समर्पण कर दी कारण प्रभु बिना जीवन में किसी ना प्रभु बिना भक्तर जीवन में सबू बेकार बा कौन सी काम लगी पारे ना। तेणु प्रभुंर कृपा बिना जदि जगतटा शून्य शून्य लगे बा प्रभुंर सेवा बिना जदि जगतटा शून्य शून्य लगे ताहले जेहेतु मनुष्य जन्म पाई मनुष्य जन्म में प्रभुंर कृपालाभ पाइबापी हेले बहु देवादेवी कृपालाभ करने हेले आमको वायुपुत्र हनुमान शरण को जावाक ही पड़ो कारण सत्य शांति दया क्षमार प्रतीक भी देखा गले भक्तराज हेले हनुमान भितर कौन सी कपटता ना भितर कौन सी माया ना भितर कौन सी मोह ना भितर कौन सी ममता ना भितर कौन सी आसक्ति ना जदि महावीर हनुमान पाखे गोटे ही जिनस अच्छी से हूँ प्रभुंर सेवा मनोभाव निजक समर्पण भाव तेणु काया मन वाक्य जे निजे जी प्रभुं पाखे निजक समर्पण कर दिए जीवनटे ही धन्य कारण मनुष्य जन्म पाई किसी सत्कर्म करने तेणु आमे माने चेष्टा करवा यथासंभव प्रभुंर गुणगान करने प्रभुंर नाम को मुखरे नेवाई तथा जगतर यथासंभव किसी कल्याण करने। जय सीताराम। हर हर महादेव। जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम।